Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, good student. Okay, welcome back with me. We are going to learn still chapter 5. In this section, we will learn about past continuous tense and then simple past tense and joining of past continuous tense with simple past tense. Okay, check this out. Okay, past continuous tense. Kalau minggu kemarin kita belajar present continuous yang artinya sedang melakukan pada saat itu juga. Nah, di past continuous ini adalah kejadian yang sedang berlangsung tapi di masa yang lampau. Jadi time signalnya sama seperti simple past tense, yaitu yesterday, an hour ago, a few minutes ago, or last week, last year, and so on. Okay, jadi time signalnya sama dengan past simple past. Oke, di sini kalau kemarin simple present continuous itu to be-nya Aramis, RM is. Nah, di past ini dia to be-nya adalah was and were. Di mana ketika subjeknya I, she, he, it, alia or nama seseorang yang bersifatnya singular atau tunggal, dia memakai to be was. And verbnya ditambah dengan ing. I was go, asalnya verbnya adalah go ditambah verb ing. I was going to the football practice yesterday, and then she was not attending Rena's birthday party. He was doing his math homework. It was raining day. And then Alia was studying English yesterday, for example. And then you, they, we. Okay, I'm sorry. And then for you, they, we, and sesuatu yang bersifat plural atau jamak itu memakai were. You were not chatting with them. They were sitting next to me. And then we were waiting for your attendance. And then Ari and Fahri were buying movie ticket. Next, it is about simple past tense. Ini sebetulnya sudah dipelajari ketika kalian kelas 8 ya. Jadi ini adalah review lagi. Dimana simple past tense itu ada yang verbal and nominal. Verbal itu kalimat yang memiliki kata kerja, sedangkan nominal dia tidak ada kata kerjanya. Okay, it is for positive sentence. Ada subject plus verb 2 dan object. Di sini ditandai verb 2-nya itu dengan warna green ya. Misalnya Andika slept at hotel last night. Okay, and then I got the highest score last year. Di sini time signalnya itu last night, last year, last week. Pokoknya yang ada last-lastnya dia harus pakai verb to. And then for negative sentence, she didn't, verb 1. Oke. Nah, ketika dia kalimatnya negative and interrogative, dia kembali ke verb 1 murni. Kalau tadi di kalimat positif dia verb 2, kalau di sini dia verb 1. Nah, karena sudah ada didn't, oke. Panca didn't sleep. Kalau yang tadinya slept, ketika dia positif, di negatif dia jadi sleep. Kembali ke verb 1 murni, lalu ada didn't-nya. Oke. Debbie didn't get the link yesterday. Kalau kemarin, kalau misalnya dia positif dia got, ketika dia negatif dia kembali jadi get. Okay, and then for interrogative, did plus subject plus verb 1 kembali ke verb 1 dan object. Jadi did-nya dikedepankan, did Reja come? Tidak came lagi, tapi jadi come. Kembali ke verb 1 murni. Itu sebabnya kita harus tahu ya verb 1, verb 2, dan verb 3. Okay, next to nominal. Nominal itu adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Jadi dia pakai to be. Nah, you were mine. Okay, jadi kalau kamu milikku, berarti sekarang sudah tidak ya. Okay, and then I was confident last week. Berarti mungkin minggu ini dia kurang confident. Last week, ini ada time signalnya last week ya. And then pernah dengar lagunya ya, when we were younger, but tapi di sini kita we are not younger. Okay, and then he was shy.
Nah, sama pembagiannya ketika subjeknya you, I, she, he, it, dia memakai was, dan untuk yang plural and you, they, we, dia memakai were. Ketika interrogative, to be plus subject plus object, was she my deskmate when I was 7th grade. Nah, was-nya di depan ya. Lalu were you here last night? Kamu di sini nggak tadi malam gitu. Oke. Next. Okay, we have to pay attention about this. Ini adalah joining dari simple past tense dengan past continuous ya. Kalau di buku kita bisa lihat ada time signalnya itu when and while. Jadi ketika kita menggabungkan dua kalimat dengan dua kejadian yang berlangsung, ada time signalnya while nih. Perlu diingat ya, ini supaya lebih mudah aja sih. Kalau menurut Miss ini lebih mudah. Misalnya gini, ketika kita menemukan kata while, berarti dia harus follow by to be plus verb ing, atau dia harus follow dengan past continuous. Ya, ketika while. Jadi mau while-nya dimanapun, setelah while dia harus to be plus verb ing, dan kalimat yang lainnya dia harus dalam bentuk verb 2 atau simple past tense. Oke? Nih, ini ada contohnya di buku ya. I tripped and fell while I was carrying. Nah, di sini kan ada while ya. I was carrying. Jadi setelah while dia pakai yang past continuous, dan yang sebelumnya dia pakai simple past. Jadi dalam dua kalimat ini ada dua tenses yang berbeda. Setelah kalian nemu kata while, dia harus pakai past continuous. Sementara yang satunya lagi dia dalam verb 2. Lalu ada Rahad lost it while he was walking yesterday. Nah, ini juga. Jadi mau posisi sebetulnya mau posisinya while di depan ataupun di belakang ataupun di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah gitu ya. Dia harus selalu following by past continuous, dan diingatkan kalimat yang lainnya berarti dia dengan simple past. Oke, atau verb 2. Oke, back to when. Nah, kalau tadi while dia dengan verb, sekarang when. When itu selalu follow by verb 2 or simple past tense. Jadi ketika kalian nemu si when-nya itu mau di depan ataupun di tengah-tengah, dia harus follow sama verb 2. Jadi diingatkan, biar lebih mudah adalah while itu pakai to be verb ing, and when itu pakai verb 2. Nah, for example, when I got home from swimming yesterday, ini contohnya ada di buku ya. Dan habis when ini dia verb 2. Nah, sementara kalimat selanjutnya dia memakai continuous. Sama kayak di sini. Ketika when-nya dia di tengah-tengah, berarti kalimat yang pertamanya dia pakai past continuous. Adam was listening to the music when Shipa came. Nah, jadi when-nya dia mau posisi di depan ataupun di tengah-tengah ataupun di belakang, dia tetap harus follow by verb 2. Dan kalimat yang lainnya berarti dia dalam tenses yang past continuous. Oke, ini secara garis besarnya adalah ini when and while. Jadi setelah while dia harus follow by verb ing. Berarti yang satunya lagi dalam verb 2. Lalu ketika kalimatnya ada when, dia harus follow by verb 2. Berarti kalimat yang satunya lagi dia harus past continuous atau verb ing. Ini adalah gabungan dari dua tenses. Oke. Thanks for watching this explanation. Semoga bisa dipahami ya. Okay, so please do the exercise on page 55 until 58. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.